تفضل. بسم الله بارك الله فيك يا شيخ. شيخ السؤال تاعي يعني ما هو المؤشر الذي يجعل الانسان او الزوج او الزوجه تقول ان الهدف يعني بدانا نصل الى الاكتفاء او ان تكون الحياه الزوجيه ناجحه. يعني في بدايه الدرس يعني طرحتم سؤال هل الانسان يتزوج لكي يطلق؟ الان سؤالي ما هو يعني الهدف من الزواج ومتى نقول اننا وصلنا الى هذا الهدف؟ يعني نجحنا، ما هو المؤشر تاع النجاح؟ Donc juste pour traduire la question, c'est le frère il pose cette question en disant, le cheikh a commencé l'intervention en disant, est-ce que quelqu'un d'entre nous se marie avec l'intention, le but de divorcer? Lui il pose la question par rapport à ça en disant, quel but on pourrait se fixer pour réussir notre vie de couple et quand est-ce qu'on pourrait penser ou en tous les cas espérer qu'on a réussi notre vie de couple par rapport à ce but qu'on s'est fixé. طبعا من ناحية الزواج هناك عدة أهداف للزواج. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs buts dans le mariage, il n'y en a pas qu'un seul. من ذلك أن يعف نفسه، هذا الأمر الأول. Donc la première des choses c'est se préserver. الأمر الثاني أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Donc aussi d'avoir une progéniture, puisque le prophète a dit ayez une progéniture importante, je serai fier de cela le jour de la résurrection. وكذلك أن يشعر الرجل بالسكينة لأن الرجل بلا زواج حياته مضطربة، يشعر بالاضطراب. Aussi pour trouver la sérénité, l'homme sans se marier ne trouvera pas la sérénité. فالركون إلى أو اللجوء إلى المرأة والركون إلى المرأة وكذلك ركون المرأة إلى الرجل هذا فيه نوع من السكينة للطرفين. Donc des deux côtés, que ce soit l'homme ou la femme, c'est-à-dire ils trouvent des deux côtés, que ce soit la femme ou l'homme, cette sérénité lorsqu'ils se marient. وكذلك المودة والرحمة بين الطرفين كما قال الله عز وجل وجعل بينكما مودة ورحمة وبينهما مودة والرحمة. Aussi l'amour et cette miséricorde, puisque c'est Dieu qui dit, et c'est ainsi qu'on a établi entre vous bonté et affection, miséricorde. كذلك أن يبني المجتمع من أهداف الزواج أنه يقوم ببناء المجتمع وتكوين أسرة. Donc il faut penser que justement aussi la société tout entière se construit sur la micro-société qu'est la famille. وكذلك أن يستقل بنفسه عن أسرته أي عن والديه بحيث يسكن وحده ويستطيع أن يقوم كما يقال ببناء المجتمع واعتماد بعد الله عز وجل يعتمد على نفسه بعد الله تبارك وتعالى. Donc aussi qu'il ait cette indépendance et que lui aussi construise son foyer et établisse son propre foyer, sa vie de famille. وأن يوجه أبنائه لبناء هذا المجتمع. Et aussi qu'il éduque, qu'il oriente ses enfants pour construire cette société. فكل هذه الأمور كل هذه من أهداف الزواج. Donc tout cela fait partie des buts du mariage. ولذلك لا يتوقع من كل شيء من الزوجة والأولاد أن يكون كل منهم قد حقق 100% من المطلوب. Donc il faut savoir que ce soit l'homme ou la femme, jamais on ne réussira à atteindre 100% de réussite dans tous ces buts. فبعض النقص الموجود في الحياة الأسرية من قبل زوجته تغطيه أو يغطيه توجه الأبناء والسكينة والاستقرار وعموم الأمور والعفة التي حققها. كل هذه الأمور تسد بعض الثغرات الموجودة في النقص في العلاقات الزوجية. Donc les manques, en fait, ce qu'on n'a pas réussi ou les manques, faut regarder ce qui est réussi, ce qui marche, pour que l'un couvre l'autre, c'est-à-dire que ça, ce côté-là n'a pas marché, mais l'autre côté a marché. Regardez ce qui marche. ويجد كذلك في البيت من يفضي إليه وهي يفضي إليها وهي تفضي إليه فيفرغ ما عنده من كدر موجود في الخارج إلى آخره. Aussi, il trouve une confidente, c'est-à-dire que elle, c'est une confidente pour lui, et lui aussi, il a un confident, donc il va se confier à elle par rapport à tout ce qui peut lui arriver à l'extérieur, et elle, pareil. ولذلك من الأمور السعادة يسافر مع زوجته، يذهب مع زوجته، يجلس مع زوجته، يشعر بأن الحياة فيها نوع من التكامل. Donc aussi par rapport à tout ce qu'il va trouver comme bienfait, le voyager avec sa femme, d'échanger avec sa femme, tout ça c'est des bienfaits. وأمور كذلك في الرجل يشعر بأن المرأة تغطيها. مثلا نضرب مثال
المرأة حرة ممكن أن تقوم بطهي الطعام، أن تقوم بالانتباه للأولاد، أمور هذه ما يستطيع الرجل يصعب عليه أن يقوم بها، يقوم بالعمل في الخارج وعمل في الداخل يصعب عليه. Donc c'est cette complémentarité aussi, c'est-à-dire que l'homme il peut pas faire deux choses, c'est-à-dire travailler dehors, rentrer à l'intérieur, préparer. La femme elle va jouer son rôle et l'homme va jouer son rôle, et cette complémentarité, ben, il le trouvera que dans le mariage. فتكون المرأة قد غطت هذا الجانب الذي يصعب على الرجل أن يقوم به. Donc la femme elle va remplir ce que l'homme n'est pas capable de faire. وفي المقابل المرأة تشعر بأن الزوج يغطي الجانب الذي يصعب عليها أن تغطيه، كأن ينفق عليها في السكن، ينفق عليها في الطعام، ينفق عليها في الكسوة الأساسية. كما قلت لكم تشعر بأن الزوج قد غطى هذا الجانب. Et pareil, du côté de la femme elle va ressentir que l'homme remplit son rôle, c'est-à-dire tout ce qui serait difficile à elle à faire, ben lui il va le faire, il va s'en occuper. Comme la nourriture, on a dit, le vêtement, et ainsi de suite. Voilà quelques buts du mariage. Hein? Vas-y, parle en français. Plus fort. وجواب هذا السؤال هناك بعض الطرق التي من خلالها يستطيع أن يتعرف على طبيعة المرأة وهي كانت تتعرف على طبيعة الرجل. Donc la question déjà c'était le problème qu'il y a en France. Il dit il y a beaucoup de célibataires, que ce soit des hommes ou des femmes qui avancent en âge et qui sont toujours pas mariés. Il dit le problème c'est que il n'y a pas de rencontre, on ne peut pas connaître la femme, c'est ça, on ne peut pas connaître la femme, l'homme ne peut pas connaître la femme et la femme ne peut pas connaître l'homme. Lui il dit qu'il y a des moyens de connaître cette femme ou cet homme, et il va nous exposer. من ذلك أن يسأل عنها من حولها من النساء ممن يعرفنها. Donc première des choses, c'est que si toi tu connais une femme, c'est-à-dire elle peut être de ta famille, quelqu'un que tu as moyen de rentrer en contact avec elle et qui peut te renseigner au sujet de cette femme, c'est déjà un moyen de connaître cette femme, de savoir qui elle est. الأمر الثاني ممكن أن يطلب من والدها أو من أخيها أن يجلس هو وأخوها أو والدها وتجلس هي معهم ويسألها بعض الأسئلة ويسألها بعض الأمور التي يريد أن يعرفها عنها. Une chose aussi qui peut être organisée, c'est que cette femme, admettons, sur laquelle on a une vue, on peut demander à son frère, à son père, à quelqu'un en tous les cas qui lui a interdit, de s'asseoir ensemble et de discuter avec cette femme pour pouvoir lui poser des questions avec cette intention de se marier. كما قال عز وجل ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Donc Allah il dit ne leur faites pas de promesses secrètes, on va dire en cachette, sauf des paroles on va dire vertueuses. وكذلك وسيلة ثالثة لا سيما الآن طرق سهلة جدا في معرفة أخلاق المرأة عن طريق التويتر، عن طريق الفيسبوك، عن طريق هذه الأمور يستطيع أن يدخلها ويتعرف على طبيعته. هذه طريقة ثالثة. Donc il parle aujourd'hui aussi par rapport aux médias, aux moyens comme Facebook, Twitter, c'est des moyens de savoir comment est cette personne, c'est-à-dire quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'elle fait. الأمر كذلك الثالث أنه يكثر من صلاة الاستخارة، فقد استخار الله عز وجل
ويكثر من هذه الصلاة حتى يعينه الله عز وجل عليه. Et ensuite, toujours pareil, de faire beaucoup la prière de consultation et d'invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous oriente dans notre choix et qu'il nous apporte cette femme ou cet homme qu'on espère. ثم بعد ذلك إخواني هنا عندنا في الإسلام لا يقتضي أنه دخل في الزواج لا يجوز له أن يطلق أبدا. يدخل في الزواج ويتعامل ويحسن التعامل، يعني حتى إخواني في العلاقات أحيانا تكون علاقة عشق بين الرجل وبين امرأة قبل الزواج، وأغلب إخواني بدراسة أذكر قرأتها أغلب حالات الزواج الناتجة عن العشق تنتهي بطلاق، لأن كل منهم يجامل الآخر في فترة العشق. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est fréquenter la personne avant le mariage. Donc en fait, c'est le fait, il dit que la plupart des gens qui font ça, eh bien, la vie, le mariage est voué à l'échec. C'est-à-dire, on pense souvent que c'est l'inverse, non. C'est-à-dire, le fait de se fréquenter avant le mariage, de le faire, non, nous on ne fait pas ça, puisque ça, et c'est même prouvé, que la vie de couple sera vouée à l'échec. Donc, pas ça. وأخواني كما علمتم يعني مثل ما قلت لكم هذه الدراسة طبعا التي حصلت بين العشاق، فسروا علماء النفس فسروا هذا السبب بأن علاقات العشق غالبا إذا نتج بعدها زواج ينتج بعدها طلاق. يقول بأن علاقات العشق غالبا ما تكون ناتجة عن مجاملات، هذه تجامل من تحب والحبيب يجامل من يحب من النساء، وبعد المجاملات فكل منهم ما يظهر حقيقته، وما تظهر الحقيقة إلا بعد الزواج. وإذا كانت هذه المجاملات أيهما أكثر انصداما، أيهما ينصدم أكثر، الذي بينهما علاقة عشق فينصدم لأن كل منهم يكون قد جامل الآخر، أم الذي لا يعرفها ولكن سلك طرقا معينة لمعرفتها بدون مجاملات، فأيهما أكثر قبولا هذا أم هذا. Donc il dit en fait pourquoi il parle du fait de ne pas se fréquenter avant le mariage et ce que ça produit comme effet pervers. Il dit en fait que vous savez très bien que dans ce genre de relation, tout le monde s'enjolive vis-à-vis de l'autre et on voit de la personne que les bonnes choses. Et lorsqu'il se marie, c'est une des raisons pour laquelle ce genre de couple est voué à son échec, c'est qu'il va découvrir chez elle ou chez lui tout ce qui ne va pas. Et du coup, il ne va pas pouvoir le supporter. Il dit qui est plus à même de supporter? Celui qui connaissait rien d'elle, donc il découvre le bon et le mauvais, ou celui qui connaissait que le bon et d'un coup il découvre le mauvais. ولذلك إخواني لنرى النتائج الآن في هذه المجتمعات. هذه المجتمعات أغلبها الأصل علاقات عشق. علاقات عشق. هل نرى أحدهم أقبل على الزواج في سن مبكرة بسبب العلاقات العشق؟ لا أحد يقبل. لو يعلم بأنها ما هي إلا مجاملات وما هي إلا كل منهم يريد أن يجامل الآخر وفيها كل منهم يريد أن ينتفع من الآخر، ثم في نهاية الأمر أصبحوا لا يتزوجون إلا بالخمسينات بالأربعينات أو بالخمسينات. هذا إذا حصل زواج، هذه نتيجة علاقات العشق. لكن نرى في المجتمعات الأخرى التي لم تقدم على مثل هذه المعاملة نرى بأن في نهاية الأمر تبقى حالات الزواج، وإن حصل طلاق 25% 30%، لكن تبقى النسبة الأكبر لحالات الزواج. Donc, il dit aussi que la plupart justement de ceux qui se fréquentent ne restent pas ensemble. Je n'ai pas compris. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas compris. C'est par rapport à la réponse. Comme quoi la majorité il y a pas mal des pays quand la base c'était la bâtisse بقت بالفشل. Ça n'a pas de Ouais, ça n'a pas terminé, on voit le mariage comme quoi des fois il aboutit à 40 et 45 que ça compte. Donc en fait il dit il y avait des choses qui m'échappaient. Donc par rapport dans des pays, ils savent que quand il n'y a pas le mariage, c'est-à-dire que les gens se fréquentent, ils prennent de l'autre que ce qu'il y a de bon, ils tirent profit de ce qu'il y a de bon, mais ils ne se marient jamais. C'est-à-dire au final, ils se séparent et puis il va voir autre part et ainsi de suite. Il dit la société tout entière, elle ne tient pas parce qu'il n'y a pas cette cellule familiale. Le mariage est voué à sa perte, soit il ne se marie pas, soit quand il se marie, il se sépare. Et ça, c'est pas bon pour une société.
On s'arrêtera là, Inch'Allah. بل نسيت أن أذكر نقطة أنه يعني لا ننسى بأنه الإنسان كلما طاع الله عز وجل كلما بارك الله عز وجل في الحياة الزوجية وفي العلاقات الزوجية. فكلما كان هذا العمل هذا الزواج الناتج عن أسباب شرعية يبارك الله عز وجل فيه، وإن كان هذا الزواج ناتج عن أسباب غير شرعية فلا تجد فيه بركة فينتهي بالطلاق. Donc le point qu'il rajoute, il dit à chaque fois qu'une personne, lorsqu'elle veut se marier, lorsqu'elle se marie, elle se base sur tout ce que la religion permet ou ne permet pas, c'est-à-dire la législation divine. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, il bénira forcément ce couple. Mais dès qu'une personne, elle s'autorisera, elle fera autre chose que ce qu'Allah a permis, bah, tu ne trouveras pas la bénédiction dans ce couple. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم معاشر الإخوان والأخوات معاشر الآباء والأمهات على حضوركم هذا، ونشكر الشيخ بارك الله فيه جزاه الله عنا كل خير. والشيخ ما زال معنا يومين إن شاء الله تبارك وتعالى كاملين. من له سؤال ما عليه إلا أن يكتبه. On n'a pas répondu à quelques questions parce que ces questions elles étaient posées à Cheikh Talal, à Cheikh Youssef, Wassim quand il est venu. C'est-à-dire on a privilégié les questions qui n'ont pas été posées aux savants avant. بارك الله فيكم جزاكم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.